دیتا ہے دل شکستہ وہ جوڑ دیتا ہے باتیں رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے باتیں ساری ماشاءاللہ ساری محفل دی سبحان اللہ کرنی ایک باتیں آن میرے سونے بھی نے ہاتھ لڑا کے محبت نال کے سبحان اللہ اللہ سونیا اینا ہتھانو کسی بندے دا محتاج نہ ہونے دوبارہ جملہ پھر پڑھا گا اور زبان سے نکلے گا سبحان اللہ کہ دل شکستہ وہ جوڑ دیتا ہے باتیں رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے باتیں رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے ان کے لطف کرم کا کیا کہنا لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے آج اگر قاری محمد اکبر اساسا سٹیج کی دینت بنتے میں یہ جملے پڑھتا مجھے زیادہ مزہ آنا تھا چلو کوئی بات نہیں لیٹ آ رہے ہیں کہنا پڑے گا تو محنت کرے کہ محنت دا سلا جانے خدا جانے یہ جملے بالخصوص قاری محمد اکبر اسد صاحب کے کانوں تک اگر یہ جملے میرے جا رہے تو یہ میں انشاءاللہ ادھر جامعہ ابی بکر میں جتنے ہی کلام پڑھوں گا ان کے گرد گھومیں گے ان کی محنت کے سنے گا تو محنت کرے محنت دا سلا جانے خدا جانے دوبارہ جملہ پھر پڑھا گا توجہ دنال سماج فرمائیے گا اور زبان سے نکلے گا سبحان اللہ کیوں نہ کہتا جمع میرے چھوٹے بھی مولانا محمد سلمان ربانی صاحب تقریب ہے کیوں نہ کہتا جمع کہنا پڑے گا دوبارہ جملہ پھر سماج فرمائیے گا تو محنت کرے محنت دا سلا جانے خدا جانے تو محنت کرے تو دیوا بال کے رکھ جا ہوا جانے تسی کہو گے خدا جانے ہوا جانے الہ جانے اور کیوں نہ کہتا جمع آخری جملہ اے پوری تھی وے نہ تھی وے مگر بیکار نہیں اچھا تسی سبحان اللہ ادو کہنی ہے جدو پڑھن والا اتنے سٹیج تے فوت ہو جائے مر جائے اے پوری تھی وے نہ تھی وے مگر بیکار نہیں دعا شاہ تو منگیا کر دعا ربانی تو منگیا کر دعا جانے خدا جانے دعا
پڑے گا کہ مشکل تھے راستے آسان ہو گئے دشمن یہ دیکھ کر انشاءاللہ میں وہ بھی پڑھ دیں لیکن جو میں یہ چیز شروع کر انشاءاللہ آپ کی فرمائش پہ انشاءاللہ میرے مکھنا میرے چنا تو آکھے تے میں نہ مننا میں پیش کر دوں گا انشاءاللہ کیوں نہ کہندہ جامع کہنا پڑے گا کہ مشکل تھے راستے آسان ہو گئے دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے میرے نبی نے دنیا میں رکھا جب قدم جب قدم پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے کیوں نہ کہتا جہاں بنیا للکارے یزدانی بنیا للکارے یزدانی حضرت مولانا عبدالرؤف ربانی صاحب تشریف لے کیوں نہ کہتا جہاں کہنا پڑے گا میرے آقا پتھرانوں کلمے پڑھائے میرے آقا پتھرانوں کلمے پڑھائے چند دے تو ٹکڑے بھی کر کے بھی کھائے چند دے تو ٹکڑے بھی کر کے بھی کھائے چند دے تو ٹکڑے بھی کر کے بھی کھائے میرے آقا رنگ نے غنیمان لائے آواز ذرا صاف کرے جے سمجھ نہیں آ رہی آواز صاف کرے جے میں دعا کرنا اللہ سون مزید صحت عاملہ عجلہ عطا فرمائے کیوں نہ کہندہ جامع کہنا پڑے گا میرے آقا پتھرانوں کلمے پڑھائے چند دے تو ٹکڑے بھی کر کے بھی کھائے میرے آقا رنگ نے غنیمان لائے باغے وچ پھل کوئی نہیں حلیمہ تا حلیمہ رہ گئی اوڈی ڈاچی دا بھی مل کوئی نہیں میرے آقا آیا دکھتا پہ آجے میرے آقا رنگ نے غلیمان لائے میرے آقا رنگ نے غلیمان لائے باغے وچ پھل کوئی نہیں حلیمہ تا حلیمہ رہ گئی او دی ڈاچی دا بھی مل کوئی اچھا ربانی صاحب بڑی دیر ہو گئی ہے جڑانے دے علاقے دے اندر میں ایک ہوئی جملہ پڑھیا کہ باغے وچ پھل کوئی نہیں ہے ایک بابا جی میرے قریب آ کے کہنے لگے قادری صاحب انج کہو ذرا پہلے میں کیا کہ باغے وچ پھل کوئی نہیں ہے حلیمہ تا حلیمہ رہ گئی او دی ڈاچی دا بھی مل کوئی نہیں بابا جی فرمان لگے جملہ میں دیاں گا آخر تے کہنا پڑے گا سبحان اللہ باغے وچ پھل کوئی نہیں ہے حلیمہ تا حلیمہ رہ گئی او دی ٹوٹی دا بھی مل کوئی نہیں میرے آقا رنگ نے غلیمان لائے میرے آقا رنگ نے غلیمان لائے بن کے او رحمت نے دنیا تے آئے بن کے او رحمت نے دنیا تے آئے او نبیاں دا تولا نبیاں دا دولا میرے بننے کو او نبیاں دا دولا مکی مدنی ماغی او فلکان تے چلے آئے فلکان دا راہی او فلکان تے چلے آئے فلکان دا آپ ماشاءاللہ ساؤنڈ آلے نے میری طرف دیا جائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ پتایا جائے ماشاءاللہ حضرت مصطفیٰ شان مصطفیٰ سرپرست اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل چونیا شاعر انقلاب مولانا محمد مدشاہ قادری صاحب قاری صاحب ذرا ایک منٹ ذرا قاری صاحب نے گستاخی کھڑے کیتی رکھا جائے ہائے قاری اکبر اسد ساڈے دل دا جانیے کیوں نہ کہتا جمع کہنا پڑے گا جنہ جنہ دے دل دے
قاری صاحب جانی نے کرو یار خدمت بھی کرو ماشاءاللہ ماشاءاللہ تیرے بہ کے تسی اچھا میں دوبارہ جملہ پھر پڑھا گا قاری صاحب دی گل سنو بڑے قیمتی جملے بول رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ نے دی عمر دے کیوں نہ کہندا جاواں میں دوبارہ جملہ پھر پڑھا گا جننے دے دل تے قاری ابو اکبر اسد صاحب جانی نے جملہ میں نے آگا آخر تے کہنا پڑے گا سبحان اللہ قاری محمد اکبر اسد ساڈے دلاں دا جانیے ساڈے دلاں دا جانیے دل مولا دے او دل مولا دے پتیا تا قرآنیے قاری اکبر اسد ساڈے دلاں دا جانیے کہنا پڑے گا توجہ دے نال سمجھ زیارت کر لے جو تسی کہنا پڑے گا کیوں نہ کہندا جاواں خطابت وچ ملدی نہیں انہاں دی نظیر خطابت وچ پورا جملہ سننا خطابت وچ ملدی نہیں انہاں دی نظیر جوانی والے ویکھتے اخیر جب وہ بڑا کنجوس ہوئے گا بندہ جڑا جملہ اتنا سونا سن کے پوچھی سبحان اللہ نہیں بولے گا اللہ کرے جڑا بندہ اتنا سونا جملہ سن کے نہ بولے اللہ کرے محفل تو بعد جاوے اس بندے دی جُتی چُکی جا کہنا پڑے گا خطابت وچ ملدی نہیں انہاں دی نظیر جوانی والے ویکھتے اخیر جوانی والے ویکھتے اخیر او دل مولا دے دل مولا دے پتیا تا قرآنیے قاری اکبر اسد ساڈے اور توجہ طلب جملہ کہنا پڑے گا مینوں رستے دے اندر بھائی عبد الربانی صاحب فرما رہے ہیں قاری صاحب دا ابا جی بھی دنیا تو چلی گئے قاری صاحب دی اماں جی بھی دنیا تو چلیاں گئیاں کیوں نہ کہندا جما اللہ درجات بلند فرمائے کیوں نہ کہندا جما دکھاں تے مصیبتاں مکا چھڈیا توجہ دکھاں تے مصیبتاں مکا چھڈیا استقامت دا پہاڑ بن کے وکھا چھڈیا استقامت دا پہاڑ بن کے وکھا چھڈیا او ٹور بیٹھے ماں باپ اپنا وچ جوانیے کوئی اچھی بولو سبحان اللہ اچھا گل نکلی ہے ٹور بھی ایک اور جملہ پیش کر دیاں کہ پھلا باغ مہکدا رہے گا صبح و شام پھلا باغ مہکدا رہے گا صبح و شام جامعہ ابھی بکر دا سونا نام پھلا باغ مہکدا علماء اہل حدیث جامعہ ابی بکر اہل حدیث اراکین جامعہ ابی بکر اہل حدیث اراکین جامعہ ابی بکر اہل حدیث استاد محترم قاری اکبر اسد صاحب شاعر انقلاب مولانا منشا قادری صاحب شاعری جمعیت اہل حدیث پاکستان زندہ باد برقی جمعیت اہل حدیث ضلع قصور زندہ باد مولانا محمد شفیع صاحب امیر برقی جمعیت اہل حدیث ضلع قصور قاری محمد صدیق شاکر ناظم اللہ برقی جمعیت اہل حدیث ضلع قصور جامعہ ابی بکر زندہ باد ماشاءاللہ اچھا میں کی کرا جیویں نعرہ بجدا ہے مولانا محمد شفیع صاحب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع قصور تشریف فرمانے اگر مینوں حکم فرماؤ شیخ صاحب تو میں تھوڑے تے اپنے امیر دی گل نہ کر دیاں ذرا کہ تیرا امیر میرا امیر تیرا امیر میرا امیر علم ساجد میر ساجد میر تیرا امیر میرا امیر علم ساجد میر ساجد میر ارناب کے ارناد کے دم دم زندگی جماعت کو دی ورلڈ اسلامک دنیا میں ورلڈ اسلامک دنیا میں جگمگ ہے تنویر تیرا امیر میرا امیر تیرا امیر میرا امیر ساجد میر ساجد میر تیرا امیر میرا امیر ساجد میر چاروں صوبوں کی زنجیر اہل حدیثوں کا واحد امیر علامہ پروفیسر سینیٹر ساجد میر صاحب حافظ عبد الکریم صاحب مولانا محمد
शफी साहब, कारी सिद्दीक शाकर साहब, कारी अब्दुल जब्बार दानिश साहब, कारी खलीलुर रहमान साकम साहब, नाराए तकबीर। माशाल्लाह जिला कसूर लई मसल के अहले हदीस दा आकर हज़रत मौलाना कारी सिद्दीक शाकर साहब किधर हैं? चलो अब मैंने हमदे बारी ताला पढ़ दी, नात रसूल मकबूल और जामिया के बारे में भी 2 से 3 जुमले पेश कर दिए। अब मेरा कलाम इख्तिताम की तरफ चला गया। इस्लाम की अजमत के मीनारे हैं साहबा, अगर चाँद मोहम्मद हैं सभी कह दें सल्लल्लाहु, सितारे हैं साहबा, मिल्लत को बेदार तो हो लेने दो और कौम पुकारेगी हमारे हैं साहबा। तवज्जो से समात फरमाइएगा। सरवर कौनैन का फरमान है, 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 सरवर कौनैन का फरमान है। मुझ पे यार गार का एहसान है, मुझ पे यार गार का एहसान है, मुझ पे यार गार का एहसान है, सरवर कौनैन का फरमान है। और बड़ा की तवज्जो तरफ जुमला कहना पड़ेगा। अर्ज़ की सिद्दीक ने पेशे रसूल, अर्ज़ की सिद्दीक ने पेशे रसूल, अर्ज़ की सिद्दीक ने पेशे रसूल, मालो ज़र क्या जान भी कुर्बान है, मालो ज़र क्या जान भी कुर्बान है, मालो ज़र क्या जान भी कुर्बान है, मालो ज़र क्या जान भी कुर्बान है। और तवज्जो कीजिएगा, कहना पड़ेगा कि मिल गया तुझको लक़ब सिद्दीक का। कौन? अबू बकर कहना पड़ेगा। अबू बकर पहला जिन सब तो पहले कलमा पढ़ा है, अबू बकर कहना पड़ेगा कि दिल आखां दिलदार आखां, दिल आखां दिल। आखिरी नमाज ने मैं जुमला पढ़ेगा, मेरे आका दे पहले यार का जुमला मैं पढ़ागा। अल्लाह सोनिया जेड़ा बंदा आका ते सज्जे हाथ ते 3 सेकंड वास्ते किस बंदे दा बाजू खड़ा हो जाए, अल्लाह सोनिया दुनिया दे अंदर उस बंदे नूं कदी फालत ना होवे। कहना पड़ेगा कि दिल आखां दिलदार आखां, सोने मुहम्मद दा तैनू जान निसार आखां, सोने मुहम्मद दा करोड़ों बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहना पड़ेगा कि मिल गया तुझको लक़ब सिद्दीक का, मिल गया तुझको लक़ब सिद्दीक का। किस कदर अबू बकर तेरी शान है, किस कदर अबू बकर तेरी शान है, सरवर कौनैन का फरमान है, मुझ पे यार वार का एहसान है। और मैं एक जुमले के बाद माइक छोड़ दूंगा जी। चलो आप में से कोई नारा तकबीर बुलंद करे जरा। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे मुतबा, अज़मत मुतबा, अल्लाह बड़ा मुनकर कादरी था। मुझे हुक्म हो गया ऐसे जुमले के जिस पे आपके ईमान का अभी फैसला होने वाला है, खत्म नबूवत के। मैं 2 से 3 जुमले पेश करूंगा, तवज्जो से समात फरमाइएगा। कि दुनिया में भले दोस्त दिन 4 रहेंगे,
دنیا میں بڑے دوست دن چار لگیں گے ہم ختم نبوت کے وفادار رہیں گے تاجدار ختم نبوت جامعہ ابی بکر دے تیرے دیوار گواہ ہو جائے اپنے دو ماتھے میں لگا کے سستی اتار کے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ہم ختم نبوت کے وفادار رہیں گے ہم ختم نبوت کے وفادار رہیں گے اور قرآن میں اللہ نے اعلان کیا ہے قرآن میں اللہ نے اعلان کیا ہے کیا نبیوں کے فقط آپ کی سردار رہیں گے نبیوں کے فقط آپ کی سردار رہیں گے ہم ختم نبوت کے وفادار رہیں گے کیمرے نو ذرا گھمایا جے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت ہم ختم نبوت کے وفادار رہیں گے اور کہنا پڑے گا ہم تاج محل شاہی کو ٹھوکر پہ رکھیں شاہ کم کا کر پہ رکھیں گے کم تاج مغل شاہ کم کا کر پہ رکھیں گے آقا کی غلامی کے طلبگار رہیں گے آقا کی غلامی کے طلبگار رہیں گے ہم ختم نبوت کے وفادار رہیں گے تاجدار ختم نبوت اور قاری صاحب بڑے تھوڑے جملے آ رہے ہیں کیوں نہ کہتا جمع کہنا پڑے گا کہ تاریخ کے تابندہ ستاروں سے ملا ہے اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے اسلام تو سرکار مارکشل صاحب کتے گئے اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے کہ جس دور پہ ناداں گئے مسلمان ابھی بھی جس دور پہ ناداں گئے مسلمان ابھی بھی دور پہ ناداں مسلمان ابھی بھی وہ دور تو اسلام کو چاروں سے ملا ہے وہ دور تو اسلام کو چاروں سے ملا ہے اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے اینڈ ہونے والا ہے توجہ اینڈ چنگا ہونے والا ہے کہنا آخر چنگی ہونے والی ہے کہنا پڑے گا ایک رات کی نیکی تھی جو تاروں سے بھی ایک رات کی نیکی تھی جو تاروں سے بھی زیادہ کہ بن یار صحابہ دار بن یار صحابہ دار فرض نماز وانگوں ہے پیار صحابہ دار ہے پیار صحابہ دا اکھ اکھ تو نوکھ کر دے چنگیاں ماما والے نہیں صحابت شک کر دے اور کیوں نہ کہندا جمع قاری صاحب مسجد گونجن لگی جے کہنا پڑے گا توجہ توجہ اکھ اکھ تو نوکھ کر دے اکھ اکھ تو نوکھ کر دے اکھ اکھ تو نوکھ کر دے چنگیاں نسلوں والے نہیں امی عائشہ تے شک کر دے جانا کہتا جامع کہنا پڑے گا ایک رات کی نیکی تھی جو تاروں سے بھی زیادہ
بھی زیادہ یہ فیض ابو بکر کو غاروں سے ملا ہے، یہ فیض ابو بکر کو غاروں سے ملا ہے، اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے، اس کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں بانے دیتا، اس کا منگتا اور میرے گھر ریب کی کرتا ہے وہ پردہ پاشی، میرے جرموں میرے جرموں میرے جرموں کا تماشا نہیں گانے دیتا، اس کا منگتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت بہت شکریہ تمام سامعین کا، بڑی تعداد اندر تسی تشریف لے بھائی، تھوڑے واسطے خوشخبری یہ ہے کہ سارے تمام علماء کرام تشریف لے آ چکے ہیں۔ دیکھو نا، یہ دوستان ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جامعہ ابی بکر کا جلسہ کبھی کوئی مولوی نہیں رہا، کبھی کوئی نعت خواہ بھی نہیں رہا، بلکہ جنہاں واسطے بلایا ہے نا، زیادہ ساڑھے علماء تشریف لے آ چکے ہیں۔ تو میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں تھوڑا بھی، علماء کرام دا بھی، مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع قصور دی اور تحصیل چوڑیاں دی پوری قیادت دا، اور مرکزی مسلم لیگ تحصیل چوڑیاں دی پوری قیادت دا میں تہ دل نال شکر گزار ہوں۔ اور میں علماء دی خدمت وچ بھی گزارش کراں گا کہ ساڈے نال تعاون کرن۔ بڑی مہربانی، اسی 12:30 بجے پروگرام ختم کر رہے ہیں، کیوں نہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ میں خود بھی جلسے کرنا، 12 بجے تو بعد پھر جلسہ بھی رہ جاتا، پھر وہ ناکامی بن جاتا ہے۔ اس واسطے سامعین کا مکمل تعاون ہے، یہ چلا بولن گے کیونکہ یہ میرے تربیت یافتہ نے، اللہ دے فضل و کرم نال انہوں نے بڑی ٹریننگ دیتی ہے، لیکن علماء کرام کو میں پھر انہوں نے خدمت تقدیم کروں گا کہ ساڑھے نال تعاون کرن، وقت کا خیال کرن۔ عشاء جی ناظم اعلیٰ مرکز میں حدیث کو بلاؤ اور ابھی در سکتا ہوں۔ ماشاءاللہ آپ کے سامنے مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع قصور کی قیادت، مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل چونیا کی بھی قیادت تشریف فرما ہے۔ تو سب سے پہلے جی ماشاءاللہ یہ بھی ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ امارت کے عہدے کو سنبھالنے کے بعد اور تمام قیادت اپنے عہدیداران پہ منصب اور اس منصب پہ فائز ہونے کے بعد الحمدللہ پہلی دفعہ ہمارے مرکز میں تشریف لائے ہیں، تو ہم ساری کی ساری قیادت کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا۔ تو میں گزارش کروں گا محترم جناب مولانا عبدالجبار دانش صاحب کو کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں اور کرسی پہ جلوہ گر ہوں۔ محترم مولانا عبدالجبار دانش صاحب اور ان کے ہمراہ محترم محمد ارشد بگا صاحب، ان سے بھی ملتمس ہوں کہ وہ بھی اسٹیج پہ کرسی پہ آ کے تشریف رکھیں۔ مکمل گاڑیاں تخلیاں تاج جدلی مرکزی جمعیت حدیث کے نال نے، اور جو فیصلہ مرکزی جمعیت حدیث نے کیتا ہے اسے اس خلاف پیش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہمارا جینا مرنا مرکزی جمعیت اہل حدیث کے ساتھ ہے۔ تو میں کانفرنس کے حوالے سے چند ایک کلمات ارشاد فرمانے کے لیے دعوت سخن دینا چاہ رہا ہوں۔
محترم جناب مولانا محمد شفیع صاحب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع قصور. السلام علیکم نحمدہ و صلی علی رسول کریم. جس طرح بھائی صاحب نے ساڈا استقبال کیتا ہے اور جس طرح انہوں نے ماشاءاللہ اپنی محبت نشاور فرمائی ہے، اس گل سے میں انہوں کا شکریہ ادا کرنا. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جڑا لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. قاری صاحب کی محبت سارے نال تے ساڑیاں محبت انشاءاللہ قاری صاحب کے نال انشاءاللہ. اسی تادم حدیث قاری صاحب پانی بھرنے رہے ہیں. جنہیں محبت کا اظہار کیا اللہ تعالیٰ کا فرمائے. قاری قیادت سے تشریف فرمائے. میں صرف ایک حدیث سنانا چاہنا چھوٹی تاکہ میرا حصہ پہ جائے. ویسے آپ نے فرمایا گفتگو کرو گے تو میں ویسے اسٹیجوں کی گفتگو نہیں کرتا زیادہ، کیونکہ کسی معاشرہ ایک بڑی عمر لے کے آئے ہوئے تھے جڑے بڑے خوش اعلان بڑے بہت بڑے نامور علماء کے سنگر سننے واسطے. چلو اسی بھی اپنا حصہ پا لیتے ہیں. قبول فرمایا جی. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے صحابی نے انہوں نے پوچھا کہ من نجات تھی اتنے کس وقت سارے آئے جی. قاری صاحب کے دل سے بھی تشریف لے آئے جی علماء کی زیارت واسطے، علماء کے بیانات سننے واسطے کہ سانو اللہ تعالیٰ سارے بیانات سننے کے بہت دعا کے معاف کر دے. دلی نیت ہے اپنے سارے یہ ہوئی ہے نا اللہ پاک قبول فرمائے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کو صحابہ پوچھتے سمجھا کہ صحابی ہونا ہی بہت بڑا اعزاز ہے. میں جنہیں مینو ویخ لیا وہ بھی جہنم اندر جو اللہ ایمان دیا اللہ اندر بھی جہنم حرام کرا دیں گے. جنہیں میرے صحابی نے ویخ لیا اللہ پاک وہ بھی جہنم تو محفوظ فرما لے. بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ صحابہ کی شان ہے. فرمایا من نجات کہ رسول مینو نجات کیوں ملے گی. یہ آ کے میرے پاس کو پوچھا تو نام رضی اللہ کرنا آپ نے کی فرمایا بھائی میرے دونوں ماشاء اللہ بیٹھے نے میرے حافظ مشکات بھی نے حافظ بخاری شریف بھی نے. اور سامنے پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے. ویسے روزہ پنجہ کے سامنے پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ بہت بڑی علیم نے اللہ پاک کے نبی علم بہت مزید برکت فرمایا. من نجات تم نے نجات کس طرح ہوئے گی. فرمایا نبی پاک نے کفا علیہ کا لسان آپ کی زبان پہ کنٹرول کر. میرے بھائیوں بہت بڑا مسئلہ ہے. من نجات میں کفا علیہ کا لسان یہ زبان اللہ کے ذکر واسطے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آیت مبارکہ اللہ کل احیان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نے ہاں ٹھیک ہے اب انگلاں دے کنٹرول کرو بھائی. پہلے انگل جی مارتے ہیں نا قاری صاحب ہی فرما رہے ہیں انگلاں بھی کنٹرول کرو. 5 بندے مہمان آ جان وہ کملے آپ کو اپنی جگہ سے انگلاں مارن لگ پہ جی کو لائے لوگ تو پتہ ہی نہیں کہ چیز گل کی کر رہی ہے. یہ حال ہے اس وقت. من نجات میری نجات کی سوال کہ آپ نے کی فرمایا کفا علیہ کا لسان کا اپنی زبان پہ کنٹرول کرنا ہے. یہ زبان اللہ کے ذکر واسطے تمہیں ملی ہے. جس بدن اللہ پاک نے یہ زبان کی ذکر واسطے جسم دیتا ہے صبر کرنے واسطے اور اللہ تعالیٰ نے زبان کی ذکر کرنے واسطے وہ بندہ چلا ہے نجات کا مالک بن جائے. اللہ وہ نجات کا عطا فرمان گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آیت مبارکہ سے کہ ہر حال میں چلتا شرط کی اللہ تعالیٰ فرمانیاں نے اللہ کا ذکر کرتے رہتے سر دے. حتیٰ کہ جنہیں آپ کہتے سمجھے جس واش روم یعنی رسول اللہ وسلم تفتیہ کرتے سر دے کہ پھر بعد آگے کی پڑھتی سکتی وہ قرآن آ یہ تو کی بات ہے وہ قرآن کا پڑھتا اس لیے مجھے صرف یہی وجہ ہے کہ میں اسے جتنی دیر بیٹھا رہا نا میں یہ نہ کر ذکر نہیں کر سکیا تو میں اس لفظ کی طریقے کو معافی مانگا. میں جب اسے چپ کر کے بیٹھا رہا نا ہاں جی نبی پاک میں چپ کر کے بابو تھے آپ نے بھی فرمایا کہ سمجھ ہوگی میں نے صحیح ہے جہاں میں سمجھ ہو کے بیٹھا زبان نہیں اس کو کام کے ذکر سے لا سکیا
یا اللہ میں اس بات سے بھی تیرے کو معافی مانگنا، میں مجھ سے ذرا کرنا ہے جو علماء بڑے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، تو میں آپ کی زبان پہ کنٹرول کرتا ہوں۔ دوسری کا میں ولیسا کا بیٹا، آپ نے گھر کو اپنے واسطے فراق سنا اور بعد جا کے میں جسن نہ بیاہ کرتا بہت بندے بہ کے کہہ کے لانے گلاں کمیاں سٹوریاں سنیاں کہانیاں دیا جیسا قاری صاحب شرف ہمارے نے واٹس ایپ کی گندیاں تصویراں ویکھنیاں، ہاں جی محترم دی گلاں تو کوئی 2000 وچ ہونگیاں تو باقی ساری گندیاں تصویراں ہی بھیجے نا لوگ۔ یہ گل تھوڑا صحیح نہیں بولی ایسا کا پیدا کا آپ کے گھر کو اپنے واسطے فراق سمجھ لوگوں میں زیادہ بہ کے قلعے غیبت چوریاں نہیں کرنی چاہیے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہاں جی تانا باز چغل خور، فرمایا جا جا کے وضو کر اور پھر دوبارہ نماز پڑھ کہ وضو کی قضائی دیں، فرمایا آئی تو وضو اکما وصلاۃکما ومضیا فی صومکما، اور یہ سب بے شمار نے ساریاں اس موضوع سے دعا ہے کہ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ غیبت کرنے والے کا وضو نہیں، غیبت کرنے والے کی نماز نہیں، غیبت کرنے والے شخص کا روزہ نہیں، اتنا بڑا مسئلہ ہے، لیکن اسی نے یار میں انہیں منہ کر سکتا کیا گل کر لیں ولی ایسا کا پیدا کر آپ کے گھروں آنے واسطے خوراک سمجھ کلا بیاہ کر لہدا بیاہ کر پنجہ جنا بیاہ کر غیبت چوریاں نہ کریا کر۔ لیکن تیسری گل جس نبی پاک نے فرمایا وہ بڑی ہی بے بھی پیاری ہے، میں وب کی اللہ سبھی آتے کا آپ گھر پیدا پہ آپ کے گناہوں یاد کریا کر کہ انہوں نے یاد کر کے ان کا محاسبہ کریا کر کہ اکھاں جو آنسو بہا لیا کر، اکھاں تاڑ کے لکھن واسطے نہیں لکھن واسطے نہیں ہے اکھاں، بلکہ یہ جو کدی ہوں آپ انہیں بیٹھے ہیں بندے قاری صاحب نے بڑا سونا نعت اپنی ہے ماشاء اللہ، تو سب بڑی دعا دیتی، یہ بھی ایک ٹھیک ہے، یہ بھی ایک طریقہ کار کے ہے نا تو محبت ہے، لیکن اس کو بڑھ کے محبت سے یعنی اپنی آنکھیں وچوں آنسو دے گراؤ۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ وجل کیوں کہتے ہیں اور تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، کدی روکے کھڑے ہوئے نہیں یہ تو ٹھیک ہے تو شاباش بھی کی سویدھا ادار بھی کیتا ہے، لیکن تھوڑے روکتے کدی کھڑے ہوئے ہو ڈر تو خوف تو روکے کھڑے ہوتے نہیں نا۔ قرآن نے بیان کیتا، قرآن تقاضا کرتا ہے تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ۔ اللہ تعالیٰ سانوں ایسی نماز اور ایسا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس انداز میں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اکھاں کدی بھی آنسو بہا لیا کرو، وہ جہنم کا انگارہ 3 حصے پانی کے پا دیے تو انگارہ نہیں پہنچتا، انہا ترمی بشارہ میں کل کسر، لیکن اللہ کے خوف تو نکلے ایک آنسو اللہ کے خوف تو جب نکلے ہوئے گا اس جہنم کے عمل بجان واسطے کافی۔ 3 حصے پانی پا دیے، پوری دنیا کا 3 حصے پانی ایک ٹکا پوچھتی ہے، 3 حصے سے پانی پا دیے تو بھائیو اگر انگارہ تحصیل نہیں ہوتا، لیکن جڑا وب کے اللہ ستی ہے کہ کبھی اللہ کے خوف کو دل چو آنسو نکلیا، ہاں جی آخری جو آنسو ایک آنسو کبھی گلیے ہی کر لیا کرو، ہم نے یہ ایسا رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کبھی اکثر گلیے ہی کر لیا کرو۔ اللہ ہمیں بھی قبر و منور فرمائے، ویسے ان کے منور مزید دعا ہوتی ہے واسطے تو منور ہی نے، ہاں جی فرمایا اکھا کبھی گلیاں بھی کر لیا کرو۔ کیوں ٹائم میں زیادہ نہیں رہتا۔ اللہ سے السلام علیکم۔ یہ تھے ہمارے ضلع قصور کی پہچان محترم جناب مولانا محمد شفیع صاحب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع قصور۔ ان کے خطاب کے دوران ہمارے اسٹیج کی زینت بنے محترم المقام محترم جناب حضرت مولانا محمد صدیق شاکر صاحب ناظر مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع قصور۔ ہم ان کو مرکز آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا۔ یہ تو میں کہہ رہا ہوں، آپ کی آواز بتائے گی کہ آپ نے کس قدر دل کی عطا گہرائی سے ان کو خوش آمدید کہا ہے۔ نعرہ تکبیر! مولانا محمد صدیق شاکر صاحب مرکزی
जमीयत अहले हदीस जिला कसूर, मौलाना मोहम्मद शफी साहिब, मौलाना सिद्दीक शाकिर साहिब, मौलाना अब्दुल जब्बार दानिश साहिब, सरपरस्ते आला मर्दी जमीयत अहले हदीस तहसील चुनिया कारी मोहम्मद अकबर असद साहिब, मियां मोहम्मद अरशद बका साहिब और उनके हमरा खलील रहमान साकिब साहिब अब आपके सामने इजहार ख्याल के लिए तशरीफ लाते हैं। मोहतरम जनाब हजरत मौलाना मोहम्मद शफीकुर रहमान कसूरी साहिब, सदर मरकजी मुस्लिम लीग तहसील चुनिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना। आपको याद होगा आज से 4 माह पहले इसी जामिया अबू बकर के अंदर मोहतरम कारी मोहम्मद अकबर असद साहब की सदारत के अंदर, क़यादत के अंदर एक प्रोग्राम हुआ था जिसके अंदर खुसूसी तौर पर तशरीफ लाए थे फलस्तीन गजा के मुफ्ती आज़म शेख महमूद यूसुफ अश-शौकी और यहाँ पर आकर उन्होंने ईशा की नमाज पढ़ाई थी और अरबी के अंदर उन्होंने खिताब किया था और उनके तर्जुमान थे मुफस्सिर कुरान प्रोफेसर ज़ैफुल्लाह कसूरी साहब और उसी प्रोग्राम के दिन मुफ्ती आज़म गजा उनको ये कॉल आई थी, उनको ये इत्तला मिली थी कि फलस्तीन के अंदर आपके घर के ऊपर इस्राइल की बमबारी हुई है और आपका घर तबाह हो गया। इसी प्रोग्राम के दौरान और आज चंद महीनों के बाद दोबारा फिर वो पाकिस्तान आए हैं। परसों इलाहाबाद गोल चक्कर के ऊपर गुलशन इकबाल कॉलोनी में प्रोफेसर ज़ैफुल्लाह कसूरी साहब एक प्रोग्राम करवा रहे हैं परसों 1 बजे। उस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी भी मुफ्ती आज़म फलस्तीन व गजा शेख महमूद यूसुफ अश-शौकी वो होंगे। तमाम अहबाब इसके अंदर तशरीफ लाए और जब वो प्रोग्राम हुआ था उस वक्त मुसलमानों के ऊपर बमबारी थी। आज अल्लाह के फजल से जामिया अबू बकर के अंदर उस वक्त जब वो मुफ्ती साहब आए थे तो उन्होंने कहा था कि हमारे लिए मदद की दुआ करें, हमारे साथ तावन की कोशिश करें। आपने दुआ भी की, आपने उनके साथ तावन की कोशिश भी की कि जामिया अबू बकर से आपने जब रुखसत किया था तो 4 लाख रुपए फलस्तीनियों की मदद के साथ रुखसत किया था। 4 लाख के साथ रुखसत किया था, उनकी मदद की। उस दिन की दुआ, उस दिन का तावन अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ कबूल हुआ कि आज उसी जामिया अबू बकर के अंदर मैं ये ऐलान करता हूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फलस्तीन के मुजाहिदीन दी। आप कहेंगे फतह, इसको ये जंग बंदी हुई, आप उसको फतह कह रहे हो। हाँ, बज़ाहिर खबरों में ये जंग बंदी की खबर है, लेकिन हकीकत में ये मुजाहिदीन की फतह की खबर है। इस तरह ये फतह की खबर है। 4 महीनों से इसराइल कोशिश कर रहा था, कभी पाकिस्तान के बदले, कभी सऊदिया की मिन्नतें, कभी कतर के पास जाके ये कह रहा था कि हमास के मुजाहिदीन से हमारी जंगबंदी करवा दो। 4 महीनों से लगा हुआ था। फिर कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात,
دیگر ملک شامل ہوئے اور پھر جب جنگ بندی کی شرائط لکھی جانی تھی تو مجاہدین نے کہا اسرائیل ایک شرط بھی نہیں لکھے گا، ساری شرطیں ہم لکھیں گے، ہماری شرطوں پہ اسرائیل دستخط کرے۔ شرطیں مجاہدین نے لکھی، اس اسرائیل نے دستخط کیے۔ یہ فتح ہے کہ نہیں؟ یہ فتح ہے کہ نہیں؟ پہلے انہوں نے غزہ کو مقبوضہ بنایا ہوا تھا، اب شرطوں کے اندر لکھا کہ اپنی فوج نکالو، غزہ مقبوضہ نہیں ہوگا، آزاد فلسطین ہوگا۔ فتح ہے کہ نہیں؟ ایک یہودی کو آزاد دیا پہلے مرحلے میں، ایک یہودی کو، دو یہودیوں کو، تین یہودیوں کو پہلے مرحلے میں آزاد کیا، 90 مسلمان آزاد ہوئے۔ دوسرے مرحلے میں 4 یہودی عورتوں کو رہا کیا، 200 مسلمان قیدی رہا ہوئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایک یہودی کے بدلے میں 50 مسلمان۔ یہ فتح ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور مجاہدین جب ان کی فوجوں کے نکلنے کے بعد 19 تاریخ سے واپس اپنے علاقوں کے اندر آئے، مسلمان واپس آئے تو اپنے مجاہدانہ روح کے ساتھ آئے، ہتھیاروں سمیت آئے، ہتھیار فضا میں بلند کیے ہوئے تھے اور تکبیر کے نعرے تھے، اللہ اکبر کے نعرے تھے، اور مجاہدین واپس اپنے علاقوں کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ، ان کا مجاہدانہ انداز میں نسلیں لہراتے ہوئے اپنے گھروں میں آ جانا، داخل ہونا، اللہ کی قسم یہ ان کی فتح کی کامیابی کی علامت ہے۔ تاکہ رب العالمین نے یہ بہت بڑی فتح عطا کی ہے۔ یہ آپ تمام احباب کو جامعہ ابی بکر کے اندر، کیونکہ مفتی صاحب آ چکے تھے غزہ کے، تو آپ احباب کو اس چیز کی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ آپ سب کو فلسطین کے اندر فلسطین کی فتح کا مبارک ہے، مجاہدین کی فتح کا مبارک کرے، آمین۔ مزید ان کے لیے ہم نے دعائیں چل رہی ہیں، اللہ جلد ان کو آباد بھی فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انتظار کی گھڑیاں ختم، سیالکوٹ کی دھرتی سے تشریف لائے ہوئے ہمارے معزز مہمان، نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن، خطیب بیباک، شمشیر بے نیام، آواز جزدانی، انداز جزدانی، شعر ربانی، حق و صداقت کی نشانی، محترم جناب حضرت مولانا عبدالرؤوف ربانی صاحب، نعرہ تکبیر۔ کسی بھی خطیب کی آمد سے قبل آپ کی آواز کی بلندی اس کے حوصلوں کو بڑھا دیتی ہے اور ان کے جذبات کو بڑھا دیتی ہے، اس لیے بلند آواز سے جواب دیا کرے نعرے کا، نعرہ تکبیر۔ محترم جناب حضرت مولانا عبدالرؤوف ربانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق
وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فقلت أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ بيدي فأدى خمسا اتق المآرم تكن عبد الناس وارضى بما كسب الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكسر الزهر فإن كسرة الزهر تميت القلب أو سبدی تباہ دے مطابق رزق عطا کرنے والا میرا تہاڈا خالق و مالک اکیلا ہی ہے، اوندا کوئی شریک نہیں، اور رب وحدہ لا شریک ہے. درود و سلام امام الانبیاء امام اعظم مرشد اعظم سیدنا محمد کامل بقیت السلف حضرت مولانا محمد شفیع صاحب حفظہ اللہ تشریف فرمانے اور نوجوانہ دے دلاں دی دھڑکن ناظم ضلع میرے برادر اکبر حضرت مولانا قاری محمد صدیق شاکر حفظہ اللہ مولانا نوید طیب ڈوگر صاحب اور دیگر علماء کرام اللہ تمام دیاں محبتاں اپنے دربار اندر قبول فرمائے. میں ایک حدیث کو صحابہ کے سامنے پڑھی ہے، بڑی دل جمی دے نال باتاں سنیاں نے اور عمل دا جذبہ لے کے بیٹھنا ہے کہ جو کچھ اسا سناں گے انشاءاللہ اس پہ عمل کرنا ہے. اور اس حدیث کا تعلق بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص طور پہ عمل دے نال تشریف فرمائی ہے. راوی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام دے اصحاب دے اندروں سب تو زیادہ احادیث نو روایت کرنے والے 5374 احادیث دے اکیلے راوی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی. انہاں دا اصل نام ہے عبد الرحمن بن صخر اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نال بڑا پیار ہے. رفاقت بڑے مختصر عرصے دی ملی ہے لیکن محبت دی انتہا ہے. نبی علیہ السلام نے ایک موقع تے فرمایا میرے صحابہ تواڈے اندروں کون ہے جو میرے کو چند کلمات لے سب دی توجہ میرے ول ہوئے. علاقہ شہر چونیاں ضلع قصور والو اے مسافر تواڈے واسطے دعا کرے گا، ایک ایک جملے تے غور کرنی. آپ علیہ السلام نے فرمایا صحابہ تواڈے اندروں او کون میرا پروانہ ہے جڑا میرے کو چند کلمات لے صرف انہاں نو سماعت ہی نہ کرے بلکہ فیعمل بہن سنن تو بعد اندے تے عمل کرے او یعلم من یعمل بہن یا ایسی جماعت ایسے گروہ ایسے لوگاں تک ایک کلمات پہنچا دے جڑے لوگ انہاں کلمات نو سنن انہاں باتاں نو سنن پھر اس تے عمل بھی کرن. آپ نے صحابہ نو یہ بیان فرمایا لیکن ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء کہ اللہ مالک العلام دی عطا فضل ہے. فوراً جناب ابو ہریرہ کھڑے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تہاڈا پروانہ اے کلمات جو تسی بیان کرو گے میں ایک کلمات اپنے سینے بھی محفوظ کراں گا تے تا حیات انہاں کلمات تے عمل بھی کراں گا. سبحان اللہ. کیوں جی ایک کلمات نبی علیہ السلام نے دسے تے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں عمل کراں گا تے تسی بھی کرو گے عمل. ذرا ہاتھ چکو نا ماشاءاللہ جڑے ستے نے سنانا کنہاں نے سب نے چک لینے اللہ خیر کرے. خیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے کلمات او میرا پروانہ لے جو اس سے عمل کرے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے
آپ علیہ السلام نو فرماندے نے سونیا میں کلمات لے آنگا اس تے عمل کرانگا. نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ نو پکڑیا تے ہتھاں دیاں انگلاں کنیاں نے بول کے کنیاں انگلاں نے 5 انگلاں تے نبی علیہ السلام نے 5 ہی باتاں بیان فرما دیتی ہیں. 5 انگلاں تے 5 باتاں نبی علیہ السلام نے بیان فرمائیاں. او مختصر ٹائم اندر میں 5 باتاں تواڈے سامنے رکھنیاں نے جنہ باتاں اندر زندگی دا نچوڑ جے جیڑا انہاں باتاں تے عمل کر لے گا کامیابی دنیا آخرت دی ہوندا مقدر ہے. میرے دوستو بزرگو ماؤ بہنوں بڑی توجہ دے نال دل جمی دے نال باتاں سماعت کرنیاں نے. پہلی بات امام کائنات محمد الرسول اللہ ذرا درود دی چھل پہ جائے تے پتہ چلے غلامان مصطفیٰ دا اجتماع. جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام کائنات علیہ السلام نے پہلی انگلی پہ ہاتھ رکھے ہے تے آقا فرماندے نے اے ابو ہریرہ پہلی بات اتق المحارم تکن اعبد الناس. اے میرے ابو ہریرہ اللہ مالک العلام دی حرام کردہ چیزاں تو بچدا رہی. اللہ مالک العلام تانوں اپنا عبادت گزار بندہ بنا لوے گا. سن دے جاؤ تے سماعت کر دے جاؤ اپنے سینے اندر اے 5 باتاں ذرا بٹھم دے جاؤ. آقا فرماندے نے پہلی بات اتق المحارم تکن اعبد الناس. لوگوں اللہ مالک العلام دی حرام کردہ چیزاں تو بچ دے رہے آجے. رب تانوں اپنا ولی بنا لوے گا. رب تانوں اپنا بیلی بنا لوے گا. وعباد الرحمن وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. فرماندے نے اللہ دی حرام کردہ چیزاں تو بچنا ہے. رب اپنا دوست بیلی بنا لوے گا. حضرات اے اسی نمازاں پڑھنے ہاں حج عمرہ کرنے ہاں صدقہ و خیرات کرنے ہاں اے مکمل عبادت نہیں جے اے نصف عبادت ہے. توجہ 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 نصف عبادت ہے پریکٹیکل کرنا نماز پڑھنا صدقہ و خیرات کرنا حج عمرہ کرنا صلہ رحمی کرنا ماں باپ کا احترام کرنا. ادھی عبادت صرف اللہ دی حرام کردہ چیزاں تو بچنا ہے. جدو اللہ دی حرام کردہ چیزاں تو بچ جاواں گے آقا فرماندے نے رب تانوں اپنا عبادت گزار بندہ بنا دے گا. آؤ میں حدیث پاک پڑھا. اس حدیث سے راوی جناب صوبان رضی اللہ تعالی عنہ میرے بڑے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ میں اپنی امت دے اندروں انہاں لوگاں نوں وی جاننا وا. اے دل تھام کے گلاں سنے آجے. جامعہ ابی بکر دا پیغام نوٹ کر کے لے جاؤ. اردا گرد تو آنے والوں میرے آقا فرماندے نے میرے صحابہ میں اپنی امت انہاں لوگاں نوں وی جاننا وا جڑے قیامت والے دن تہاما پہاڑاں دی مانند نیکیاں لے کے آن گے. تہاما پہاڑ عرب دے اندر سفید کلر دے بڑے وسیع و عریض پہاڑ نے. میرے آقا فرماندے نے او تہاما پہاڑاں دی مانند نیکیاں لے کے آن گے نیک اعمال لے کے آن گے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی انہاں دے اینے اعمال روئی دی طرح اڑا دے گا. رب ضائع کر دے گا. صحابہ کہندے نے سونیا سانوں انہاں دی نشانی دسی جائے تاکہ اسی بچ جائیے. میرے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ انہاں اندر ایک گناہ ہوئے گا
انہاں اندر ایک عیب ہوئے گا جن دی وجہ تو انہاں دیاں زندگی دیاں نیکیاں ضائع ہو جان گیاں. او عیب کیڑا ہے, او گناہ کیڑا ہے؟ میرے آقا فرماندے نے اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوہا. اے میرے صحابہ انہاں لوگاں دیاں تنہائیاں پاک نہیں ہون گیاں. او چونیاں والیا مٹھے مٹھے بول سن والیا کدی حقیقت وال بھی دے آنا. قرآن کیا مینوں تانوں پیغام دے رہا ہے, پیغمبر علیہ السلام دے فرامین مینوں تانوں کیا پیغام دے رہے نے. میرے آقا فرماندے نے انہاں دیاں تنہائیاں پاک نہیں ہون گیاں. اپنے ماپیاں تو چھپ چھپ کے گناہ کرن والیا, اپنی اولاد تو چھپ چھپ کے گناہ کرن والیا, اپنی بیوی تے بچیاں تو لک لک کے بے حیائی والے کم کرن والیا, راتاں نو چھپ چھپ کے اے بے حیائی والے نیٹ تے فحاشی والیاں گلاں سنن والیا تے گیت تے گوائیاں دیاں باتاں سماعت کرن والیا. میرے تواڈے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا انہاں دیاں نیکیاں لے کے آن گے, نمازاں لے کے آن گے, حج عمرے لے کے آن گے, صلہ و رحمیاں لے کے آن گے, تاہم پہاڑا دی منند بڑے اعمال لے کے آن گے. لیکن اللہ نے کیاں ضائع کس وجہ تو کر دے گا؟ ان دی وجہ اے وے انہاں دی تنہائی پاک نہیں ہوئے گی, حرام کردہ چیزاں دا مرتکب ٹھہر دے ہون گے. تے میرے پیغمبر فرماندے نے اتقی المحارم تکن عبد الناس. پہلی انگلی تے ہاتھ رکھیا تے آقا فرماندے نے میرے ابو ہریرہ اللہ دی حرام کردہ چیزاں تو بچدا رہی, رب تینوں اپنا بیلی بنا لوے گا, رب تینوں اپنا پیارا بنا لوے گا. ہون چونیاں والوں مایوس ہون دی گل نہیں. اگر اس اجتماع اندر کوئی ایسا بیٹھا ہے جنیاں رات دیاں تنہائیاں پاک نہیں, جیڑا بڑے بڑے گناہ تے عیب کرنے والا, ہون پریشان نہیں ہونا حضرت جی ساڈا کی بنے گا, ساڈیاں نیکیاں ضائع ہو گئیاں. حضرات اے توبہ دا دروازہ کھلے آئے, آؤ اللہ دے در تے ہجے بھی گناہاں دی معافی مانگ. رب نال سلوک کرنا تیرا کم میں, رب صرف گناہ ہی معاف نہیں کرے گا بلکہ عرش والا الہ تیری خشیت تقوی پرہیزگاری دیکھ کے رب تیرے گناہ ہی معاف نہیں کرے گا سونیا, بلکہ اللہ تیرے گناہاں نو نیکیاں اندر تبدیل کر دے گا. آتے شہی اللہ دے در تے, مناتے شہی اللہ نو. میں آمد تانوں ایک واقعہ سناواں. اے علامہ ابن قدامہ دی کتاب کتاب التوابین دے اندر اے واقعہ موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سنو, انشاءاللہ تہاڈا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں ہوئے گا. میرے استاد قاری اکبر اسد صاحب حفظہ اللہ انہاں سمجھایا کہ عوام الناس دا ٹائم ضائع نہیں کرنا. حضرات توجہ کر دے جاؤ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ کوفے دے بازار اندروں انہاں دا گزر ہویا ہے. تک نہ میرے وال چونیاں والے آ, کوفے دے بازار تو گزر ہویا ہے. کی ویکھیا ہے فاسقین دی جماعت تو گزر ہویا. اے گویے گار نے تے نال تبلیاں تے زور زور نال ہاتھ پہ مار دینے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دی نظر ایک نوجوان تے پڑی ہے. ویکھ جدو اللہ کایا پلٹن تے آئے, اس نوجوان دا نام زازان ہے, ان دے تے نظر پئی ہے. اے تبلے تے زور نال ہاتھ مار رہا ہے تے نال اپنی زبان اندروں گا رہا ہے, گویے جویں گاندے نے گا رہا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جدو اس کی آواز سنی ہے تے فرماندے نے ما احسن آواز الصوت, لو فرماندے نے ہائے اس نوجوان دی آواز بڑی پیاری ہے, اس نوجوان دی آواز بڑی سریلی ہے, اس نوجوان دی آواز اندر بڑا درد ہے. لیکن کاش اس نوجوان دی زبان اندروں اللہ دا قرآن چلدا ہوندا. آواز بڑی سونی ہے لیکن یہ گا رہا ہے, کاش یہ قرآن پڑھدا ہوندا. ایڈی سونی آواز والا
اور بولو ایڈی سونی آواز والا اللہ دا قرآن پڑھدا ہوندا جس طرح حضرت قاری محمد اکبر صاحب حفظہ اللہ ہر خطبہ جمعہ دے اندر تانوں رج کے قرآن سناندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو الأصل والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان نبی دا پروانہ آندا اے نوجوان دی آواز بڑی پیاری لیکن کاش ان دی آواز ان دی زبان تو اللہ دا قرآن چلدا ہوندا تے جدوں اے نوجوان نے دیکھیا فوراً آیا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے گل کی تھی اپنے چہرے تے انج کپڑا لیا تے فوراً فاسقین دی جماعت تو گزر گئے کیونکہ اللہ والے جس جگہ تے اللہ مالک الالام دی نافرمانی ہوندی ہے اللہ والے اتھے بیندے نہیں گزر جاندے نے ٹر گئے ہن اے زازان آئے جتھے حضرت عبداللہ ابن مسعود کھڑے سی تے پوچھن لگ پے کہ اے درویش بزرگ کون سی تے کی کہہ رہے ہیں دسن والے کہندے نے زازان ایک کوئی عام انسان نہیں سونے محمد دا صحابی ہے صلی اللہ اور جاگ ہی رہے ہو نا صلی اللہ علیہ وسلم تے ہن اے زازان دے دل تے ٹھوکر لگی ہے انہیں اوتھے ہی اپنے اے موسیقی دے آلات زمین تے توڑے نے تے پیغمبر دے صحابی دے پیچھے دوڑ لگا لئیے تے آگے جا کے پیغمبر دے پروانے نو پکڑ لیا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو لائے تے آکے آمدے نے تسی تے پیغمبر دے پروانے ہو رج رج کے سرکار دا دیدار کیتا ہے تہاڈی عظمت دے کیا کہنے تہاڈے نصیب دے کیا کہنے تسی تے سونے پیغمبر علیہ السلام دیاں زیارتاں کر دے رہے تے نبی علیہ السلام پیچھے نمازاں پڑھ دے رہے بن دے کے فدا ہے ہر کوئی دیدار کا عالم کیا ہوگا بن دے کے فدا ہے ہر کوئی دیدار کا عالم کیا ہوگا جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا بن دے کے فدا ہے ہر کوئی دیدار کا عالم کیا ہوگا کھائی ہے قسم خود قرآن میں اصحاب کے دوڑتے دوڑوں کی اصحاب کا جب یہ عالم ہے توجہ اصحاب کا جب یہ عالم ہے سرکار کا عالم کیا ہوگا نعرہ تکبیر جان مصطفیٰ مقام
رحمانی صاحب ہونے پروانہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو لایا تے آ کے آندا حضرت تواڈے اس جملے نے میری زندگی دی کایا پلٹ دیتی ہے میں بھی اللہ کو اپنے گناہاں دی استغفار کرنا وا تسی سرکار دے صحابیو اپنے ہاتھ اٹھاؤ اللہ میرے پچھلے گناہ معاف کر دے تے آئندہ تو میں اللہ دا مطیع فرما بردار بندہ بن کے زندگی گزارا گا اتقی المحارم تکن عبد الناس ہن اے زازان نے ایسی توبہ کی دیئے تے نال اندر نبی دے پروانے نو اے محبوب کائنات دے پروانے ہو میری پچھلی زندگی اندھیرے اندر گزری ہے سونے ہن میں تواڈی رفاقت اندر زندگی گزارنا چاہنا وا شیخ الحدیث استاد الاساتذہ حضرت قاری محمد اکبر اسد صاحب حفظہ اللہ جنہاں نے آن لائن صحیح البخاری پڑھا دی تھی اللہ دے فضل و رحمت دے نال پوچھو استاد محترم کولو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دیاں کنیاں روایتاں زازان تو مروی ہے پھر ایسی زندگی گزاری ہے قرآن بھی سیکھے ہے حدیث بھی سیکھی ہے میرے پیغمبر نے پہلی گل کہی کہ دوسری گل آقا فرمانے نے ورضا بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس اور لوگوں اللہ دی تقسیم تے راضی ہو جاؤ اللہ نے جنوں جتھے رکھے ہے اللہ دی تقسیم تے راضی ہو جاؤ اللہ تانوں دنیا تو بے نیاز کر دے گا رب تانوں غنی بنا دے گا نبی علیہ السلام دی حدیث میرے بڑے پیرو مرشد علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ اللہ دی عطا تے راضی ہو جاندا ہے اللہ ملک العلام نے بندے نو جتھے رکھے ہے الحمدللہ رب العالمین دے گلے تے شکوے نہیں کردا بلکہ اللہ دی عطا تے راضی ہو جاندا ہے میرے آقا فرماندے نے بارک اللہ لہو فی ووسعہ میرے آقا فرماندے نے اللہ اون دی مال اندر برکتاں بھی پاوندا ہے رب اون دے مال دے اندر وسعت بھی پیدا کر دیندا ہے بلکہ نبی علیہ السلام دی حدیث میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے پیغمبر نے ایک وظیفہ دسے ہے آقا فرماندے نے جڑا بندہ صبح شام تین مرتبہ اے کلمات پڑھ لیندا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا اے بندہ کلمات پڑھ لیندا ہے وجبت لہ الجنہ مالک کائنات اس بندے تے اپنی جنت نو واجب فرما دیندے نے کلمات کے آئے رضیت باللہ ربا اے میرے اللہ میں تانوں اپنا رب منیا ہے مشکل کشا منیا ہے حاجت روا منیا تیرا دی اے اگر سائیکل تے آ موٹر سائیکل والے نو ویکھ کے چلدا نہیں اگر اے موٹر سائیکل تے آ گڈیاں والیاں نو ویکھ کے چلدا نہیں بلکہ اللہ دی تقسیم تے راضی رہندا ہے رب العالمین رزق بھی بدلدے نے اللہ مالک العلام عزت اندر بھی برکتاں پا دیندے نے بلکہ اے ماضی قریب دی بات ہے مولانا محمد باقر رحمہ اللہ جڑے بڑے معروف سن صوفی محمد باقر اللہ والے سن صوم و صلاۃ دے پابند اللہ مالک العلام نے انہاں نو بیٹا دیتا ہے انہاں نے اپنے بیٹے دا نام محمد زکریا رکھے ہے اللہ دے پیغمبر دے نام تے اپنے بیٹے دا نام رکھے ہے ماشاءاللہ اہلا و سہلا مرحبا مولانا ابو بکر صدیق معاویہ صاحب آ گئے میں دس رہے آواں کہ اللہ والے رب نے بیٹا دیتا ہے تے بڑی محبت دے نال بیٹے نو قرآن پاک حفظ کروایا ہے پھر اپنے بیٹے نو درس نظامی قرآن حدیث نال آراستہ پراستہ کیتا ہے سنو تے کل نو کلوز کریے نا قرآن و حدیث نال آراستہ پراستہ کیتا ہے بیٹا چڑھ دی جوانی دیا تے بڑی محنت دے نال قرآن حدیث پڑھی ہے اور دین دا بڑا مبلغ بن گیا ہے محقق بن گیا ہے لیکن مالک کائنات دے فیصلے لینا یہ بیٹا جوان ہے تے فوت ہو جاتا ہے حضرت محمد باقر رحمہ اللہ اپنے بیٹے دی جدائی کا بڑا غم میں اللہ اکبر کبیرہ کیا کر دے سن اللہ اگر میرے خاندان دے افراد فوت ہو جاتے ان
اتنا مینوں صدمہ نہیں سی ہونا جنہ صدمہ میرا ایک عالم دین بیٹا میرے تو جدا ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اولاداں والے ہو، اولاداں دے پیار والے ہو، اے تے جان دے ہو نا ماپیاں نو اپنیاں اولاداں نال کنا پیار ہے۔ حضرت محمد باقی رحمہ اللہ اکثر پریشان ہویا کردے سن تے زبان دے اندر یہ جملہ ہے، اللہ میں تیرے تے راضی، اللہ میں تیرے تے راضی۔ میرے پیغمبر نے دوجی جڑی گل کہی ہے وَرْضَا بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ دی عطا تے راضی رہنا ہے، رب غنی بنائے گا، رب مالدار بنائے گا۔ اے اللہ والا اپنی زبان دے اندر کلمات ادا کر رہے ہیں، اللہ میں تیرے تے راضی، اللہ بیٹا دیتا تے پھر بھی تیرے تے راضی، اللہ بیٹا دے کے واپس لے لیا پھر بھی تیرے تے راضی۔ ایک دفعہ اپنے حجرے دے اندر مسلسل 2 گھنٹے ایک کلمات پڑھ رہے ہیں، اللہ اے صوفی محمد باقر تیرے تے راضی، اللہ اے گنہگار بندہ تیرے تے راضی، اللہ میں تیرے تے راضی۔ سننے والے نے سوال کیتا حضرت جی 2 گھنٹے ہو گئے نے تے مسلسل اے ہی جملہ بول رہے ہو اللہ میں تیرے تے راضی، اللہ میں تیرے تے راضی۔ تے اللہ والے نے جڑا جملہ بیان کیتا ہے شہر چونی اندر رہنے والوں، اردا گرد تو آنے والوں، جامعہ ابی بکر دی دعوت تے آنے والے ہو، پیار تے محبت لے کے آنے والوں، حضرت صاحب کی میرے پتر گل ایویں میں 2 گھنٹے تو بول رہے ہاں اللہ میں تیرے تے راضی، اللہ میں تیرے تے راضی۔ حالانکہ جسم اے دل پارا پارا ہے بیٹے دی جدائی تے، اے بیٹے دے غم تے میں بڑا پریشان ہاں، لیکن پھر بھی اللہ میں تیرے تے راضی۔ اور میرے پتر گل ایویں میں 2 گھنٹیاں تے لفظ بول رہے ہیں اللہ میں تیرے تے راضی، جے اتو ایک مرتبہ آواز آ گئی اور میرے بندے محمد باقر 2 گھنٹیاں تو ہی اے مسلسل کہہ رہے ہیں اللہ میں تیرے تے راضی، جا میں رب بھی تیرے تے راضی ہو گیا تے بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات سنیا جے قیام دے نال نبی علیہ السلام نے دوسری گل کہی ہے اللہ دی رضا تے راضی رہنا ہے، تے تیسری گل میرے پیغمبر نے فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے ہمسایاں نال اچھا سلوک کرنا ہے۔ جامعہ ابی بکر دے گرد و نواح رہنے والوں اور کون نے جڑے جامعہ ابی بکر دے دستے بازو بننے والے، اے سنیا جے حدیث پاک میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اپنے ہمسایاں نال اچھا سلوک کرنا ہے، رب تانوں مومن بنا دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بخاری دی روایت ہے آقا علیہ السلام فرماندے نے مسلسل جبریل علیہ السلام میرے کول آندے رہے تے ہمسایاں دے حقوق دے بارے تلقین کردے رہے۔ آقا فرماندے نے مینوں خدشہ لائق ہویا کہ ہمسایاں نو وراثت دے اندر حصے دار ہی نہ بنا دیتا جائے، بلکہ مسلم دے اندر میرے آقا فرماندے نے لا یدخل الجنہ، اور بندہ کبھی بھی جنت اندر نہیں جائے گا جندیاں شرارتاں تو ہوندے ہمسائے تنگ نے، جڑے اپنے ہمسایاں نو پریشان کرنے والے، بلکہ وہ مشکات دا معروف واقعہ ہے جڑا 2 عورتاں دا تذکرہ کیتا گیا نبی علیہ السلام دے سامنے اور کہا گیا محبوب سونیا ایک عورت صوم و صلات دی پابند ہے، تہجد گزار بھی ہے، حج عمرہ کرنے والی، نفلی صدقہ بھی دینے والی، فردی صدقہ بھی دینے والی، بلکہ حدیث دے الفاظ نے ان دی نیکی ان دی عبادت دا چرچا دور تک ہے، لیکن آقا انہاں تو ان دے ہمسائے تنگ نے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے اس بی بی دے بارے کی فرمایا؟ آقا فرماندے نے قال ہی من اہل النار، اے جہنمی عورت ہمسایاں نو تنگ کرن دی وجہ تو کدھر گئیاں نمازاں، کدھر گئے حج عمرے، کدھر گئے صدقہ و خیرات، پھر دوجی عورت دا تذکرہ کیتا گیا محبوب سونیا اے عورت فرائض دی پابند ہے، کوئی بہتا صدقہ خیرات نہیں، اخلاق بڑا ہے، اندے ہمسائے اندے تو خوش بڑے نے۔ میرے آقا فرماندے نے عورت جنتی ہے، تے چوتھی انگل تے میرے پیغمبر نے ہاتھ رکھے ہے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، اور مسلمانوں جو اپنے واسطے پسند کر دے ہو اور دجے مسلمان واسطے اوہی پسند کرو، اللہ مطیع فرما بردار بنا دے گا۔ جو اپنے واسطے پسند ہے
اور دوجے مسلمان واسطے بھی پسند کرو. اچھا یار جھٹکے انداز نال سمجھائیے, کوئی بندہ اس بات نو پسند کردا ہے کہ میرے نال کوئی دگا کرے؟ اور بولو, تونا ہی نہ لاؤ, بولو کوئی پسند کردا میرے نال کوئی دگا کرے؟ تو پھر تسی کیوں کردے ہو؟ کوئی بندہ پسند کردا ہے کہ میری پراپرٹی تے کوئی قبضہ کرے, تے بھائیو پھر تسی کیوں کسی دی پراپرٹی تے قبضہ کردے ہو؟ کوئی بندہ پسند کردا ہے کوئی میری عدم موجودگی دی اندر میری غیبت کرے, چگلی کرے. جے تو پسند نہیں کردا تے سونیا او چن تو کیوں کسی دی غیبت تے چگلی کرنا ہے؟ کوئی بندہ اس بات نو پسند کردا ہے کہ میری ماں, بہن, بیٹی, بہو ول کوئی بازاری اکھ نال, پلیت اکھ نال ویکھے. کوئی بندہ پسند نہیں کردا تے سونیا تو کیوں غیراں دی عورت ول وینا ہے تے غیراں دیاں ماواں بہناں ول ویکھنا ہے؟ اے معیار کیوں الگ ہے؟ جو اپنے واسطے پسند کردے ہو اوہی دوجے مسلمان واسطے پسند کرو. میرے آقا فرماندے نے رب مطیع فرما بردار بنا دے گا. تے پانچویں تے آخری گل تے میرا سلام ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وَلَا تُكْسِرُ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تَمِيتُ الْقَلْبَ. زیادہ ہسیا نہ کرو, زیادہ ہسن والے دے دل مردہ ہو جاندے نے. اے کہہ کے لگا لگا کے ہسنا, بے مقصد باتاں تے ہسنا, اے جی فلانا نہیں آیا, اے محفل دا بندہ نہیں آیا تے محفل نہیں اج پخی, او فلانا بندہ آنا چاہیے سی, او سجے دی مارے گا, کھبے دی مارے گا, کہہ کے لگا لگا کے ساری مجلس والے ہسن گے. میرے آقا فرماندے نے زیادہ نہیں ہسنا, زیادہ ہسن والیاں دے دل, اور بولو دل. اچھا سانو پتہ ہے کیوں نہیں فیل ہوندا معذرت دے نال, ساڈے دل پہلے ہی مردہ ہو چکے ہیں. جس انسان نو نیکی دے اندر لذت نہیں نہ آندی تے گناہ دی نفرت نہیں, سمجھو دے دل مردہ نے. جنہ دے دل حشاش بشاش نے او نیکی دی لذت فیل کردے, اور نیکی دی چاشنی فیل کردے. کہ جنہ دے دل مردہ نے او پھر نیکی تے بدی اندر تمیز ہی کوئی نہیں. قرآن کہہ رہے ہیں, اللہ فرماندے نے وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ, اور لوگو تسی ہس دے یا دو روندے کیوں نہیں؟ اے فکر تے ایوے, اے زندگی ذکر تے فکر والی بنا لے. اور جیڑا بندہ اللہ دی ذات تو ڈر جائے گا سمجھو رب دی جنت دا حقدار بن جائے گا. بلکہ میرے پیغمبر نے فرمایا میری امت دے لوگو جو میں جاننا وا اگر میری امت والے او جان لینے تے پھر تسی ہسو کم تے روو زیادہ. حضرات اللہ نے دنیا اندر بھیجے ہے مسلمان دا ٹارگٹ تے ہدف اللہ دی جنت ہے, ڈرن والیاں واسطے رب دی جنت ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اور لوگو جڑا بندہ اللہ تو ڈر جائے گا, آؤ اللہ ملک العلام دے ڈر گئے, اللہ دے در تے آ جاؤ, بڑے بڑے گناہ لے کے آ جاؤ, بڑے بڑے عیب لے کے آ جاؤ, مایوس نہیں ہونا. ساری دنیا دے پاپیاں دے پاپ اکٹھے کر لو, لیکن چونیاں والے ہو, ضلع قصور والے ہو, رب دی رحمت تے نہیں نہ بڑھ سکتے. اللہ دی رحمت دا سمندر ہی بے کنار ہے. اللہ اکبر کبیرہ. بلکہ رب کہہ رہے ہیں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. نبی علیہ السلام نے 5 باتاں کہیاں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے یاد بھی کیتیاں تے تا حیات اندے تے عمل بھی کیتا تے رب دی رضا دے سرٹیفکیٹ پا گئے. تے ہن مرکز ابی بکر اندر آنے والو 5 باتاں میں تواڈے سامنے رکھیاں. ایک حدیث اندر اتق المحارم تکن اعبد الناس, اللہ دی حرام کردہ چیزاں تو بچ جاؤ رب اپنا ولی بنائے گا. دوسرے نمبر تے ورضا بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس, اللہ دی تقسیم تے راضی ہو جاؤ رب غنی بنا دے گا. تیسرے نمبر تے میرے پیغمبر نے فرمایا واحسن الی جارک
تکن مومنن اپنے ہمسایہ نال اچھا سلوک کرو اللہ مومن بنا دے گا. چوتھے نمبر تے واحب للناس ما تحب لنفسک تکن مسلمن جو اپنے واسطے پسند ہے دوسرے مسلمان واسطے بھی وہی پسند کرو اللہ مطیع فرما بردار بنائے گا. اور پانچویں اور آخری بات ولا تکثروا الذکر فإن کثرت الذکر تمیت القلب. زیادہ ہنسنا نہیں, زیادہ ہسن والیاں دے دل مردہ ہو جان گے. اے میرے پیغمبر علیہ السلام دا فرمان میں تواڈے تک پہنچایا ہے. اللہ میرے سمیت مینوں تانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ ربانی صاحب اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت فرمائے. آج ہم جس جامع میں بیٹھ کے یہ پروگرام سن رہے ہیں, یہ پروگرام ہو رہا ہے, ابھی چند مہینے پہلے سالانہ پروگرام ہوا اس جامعہ کا, اور اس جامعہ کے اندر سالانہ پروگرام کے اندر اس جامعہ کی 20 طالبات کو بخاری شریف کی سند دے دی گئی. 20 طالبات کو. اور ابھی امتحان چند دنوں کے بعد شروع ہونے والے ہیں وفاق المدارس کے. جو جامعہ ابی بکر کی 20 ہی بچیاں جن کا داخلہ وفاق کا کیا ہوا ہے, اور چند دنوں کے بعد ان کا وفاق المدارس کا امتحان شروع ہو جائے گا. 20 بچیاں وفاق کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں, مکمل عالمہ بن رہی ہیں, اور ان کو پڑھانے کے لیے, بچیوں کو پڑھانے کے لیے قاری صاحب سمیت 5 افراد پر مشتمل یہ سٹاف ہے, ٹیچر ہیں, استاد ہیں جو بچیوں کو پڑھا رہے ہیں. تو بھائی اس ادارے کی کوئی باقاعدہ ایسی کوئی آمدن یا کوئی ایسا آمدن کا ذریعہ نہیں ہے کہ جس سے یہ ساری ضرورتیں اس کی پوری ہوتی ہوں. تو ہم اس جامعہ کے ساتھ اور یہاں جو تعلیم کا سلسلہ جاری ہے اور جو اس جگہ کے اوپر اللہ کے قرآن اور حدیث کو پڑھایا جا رہا ہے, تو اس کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے, جاری کرنے کے لیے ہم سب کو محترم قاری محمد اکبر اسد صاحب ان کے ساتھ بھرپور انداز میں اس جامعے کے لیے تعاون کرنا چاہیے اور قاری صاحب کا دست و بازو بننا چاہیے. یہ ادارہ آپ سب کا ادارہ ہے, یہ ادارہ ہم سب کا ادارہ ہے, اور ہم سب ہی اس کے ذمہ دار اس کو چلانے والے ہیں. تو آج یہ الحمدللہ یہ بہت بڑی بات ہے, کسی بھی ادارے کے لیے بڑی بات ہے. کوئی جامعہ سے فارغ ہے یا جامعہ کے اندر پڑھتا ہے یا کوئی ادارہ چلا رہا ہے, اس کو یہ کہا جائے کہ ہماری 20 بچیوں نے وفاق کا داخلہ بھیجا ہے اور ان کا چند دنوں کے بعد امتحان ہے, یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اللہ رب العالمین محترم قاری صاحب کے ساتھ جتنا بھی سٹاف اس کام کے اندر لگا ہوا ہے, اور اس جامعہ ابی بکر کے ساتھ جتنے بھی لوگ تعاون کر رہے ہیں, اور خاص طور پر جامعہ ابی بکر کو چلانے کے لیے محترم قاری محمد اکبر اسد صاحب کے ساتھ جو میرے بھائی دست و بازو بنے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کے اندر برکت فرمائے. محترم ماہر محمد اشرف صاحب اور ان کے خزانچی ہیں جامعہ کے محترم بھائی عبدالحفیظ صاحب موجود ہیں, بھائی عبدالحفیظ صاحب, اور اسی طرح اور بہت سارے ساتھی الحمدللہ قاری صاحب کے ساتھ اس جامعہ کے لیے محنت کر رہے ہیں. اللہ صاحب کی محنتیں قبول فرمائے, اور اللہ تعالیٰ قاری صاحب کے اس سارے عمل کو, محنتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اور اس کو اللہ تعالیٰ تا قیامت آباد فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیر. اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں, اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں محترم جناب شاعر انقلاب, شاعر اسلام مولانا محمد سلمان ربانی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको गल करता लैंदे कर्मा वाले इंशाअल्लाह मैं बरादरी मुकर्रम हजरत कारी अबू बकर मुआविया साहब और तुहाडे दरम्यान ज़्यादा देर हायल नहीं रहांगा। उस्ताद मोहतरम कारी मोहम्मद अकबर असद साहब के हुक्म की तमील अंदर चंद जुमले पेश करके इजाजत चाहांगा। मैं सरकार की नात पढ़ांगा, तुहाड़ियां सोहणियां दियां जुबानां दे विचों सोहने नबी की तारीफ सुन के बुलंद आवाज में निकलेगा सुभान अल्लाह। अल्लाह 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 तवज्जो कीजिए जरा। आते नो शान सुनावा शाना पीर दिया बदर मुनीर दिया। ऐज नहीं दोबारा पढ़ागा। जामिया भी बकर अहले हदीस अंदरान वाले हो कायदीन ने मरकजी जमीयत अहले हदीस जिला कसूर तशरीफ फरमाने हजरात जुमला दोबारा पढ़ागा। जड़ा सरकार दा दीवाना है, जड़ा कमली वाले दा परवाना है, जुमला दोबारा पढ़ागा। जिन्हों सरकार नाल जिन्ना प्यार है, जिन्नी मोहब्बत है, दोवें बुलंद करके गज के कहने सुभान अल्लाह। थोड़ी जी आवाज खोलिया जी भाई जान तवज्जो करना जरा। अल्लाह आते नो शान सुनावा शाना पीर दिया बदर मुनीर दिया। तेरे सीने विच ठंड पावा शाना पीर दिया बदर मुनीर दिया। तेनो शान सुनावा शाना पीर दिया बदर मुनीर दिया। साडियां ते इज्जतां अल्लाह ने वधाया ने, साडियां ते इज्जतां अल्लाह ने वधाया ने। सुन्नत रसूल दियां साडे हिस्से आया ने, सुन्नत रसूल दियां साडे हिस्से आया ने। क्यों बिदता ते अमल कमावा शाना पीर दिया बदर मुनीर दिया। तेनो शान सुनावा शाना पीर दिया बदर मुनीर दिया। तवज्जो करना जरा। अल्लाह सोने नू मेराज कराइए, अल्लाह सोने नू मेराज कराइए। नबिया दे उथे मौला सब बनवाइए। अल्लाह सोने नू आप मेराज कराइए। नबिया दे उथे मौला सब बनवाइए। किता जिबरील फड़ अगे पावा शाना पीर दिया बदर मुनीर दिया। तेनो शान सुनावा शाना पीर दिया बदर मुनीर दिया। तो जो करना जरा। आख जिबरील जगह दे लाड़िया कौन खलोए तेरे बाज अगे प्यारिया। एक बारी फिर कहो सुभान अल्लाह। कहता जिबरील जगह दे लाड़िया कौन खलोए तेरे बाज अगे प्यारिया, कौन खलोए तेरे बाज अगे प्यारिया। इस इमाम तो सदके जावा, इस इमाम तो सदके जावा शाना पीर दिया बदर मुनीर दिया। हजरात आखिरी जुमला इस कलाम का कोई तड़पे ना तड़पे, कोई बोले ना बोले, यकीनन उस्ताद मोहतरम शेख कारी मोहम्मद अकबर साहब तड़प जाएंगे। देख लिया जे। अल्लाह सोनिया मैं दुआ करांगा जेड़ा बंदा ये जुमला सुन के जदों में बुलंद करके गज के आके सुभान अल्लाह बड़ी बड़ी दुआ दे लगा। अल्लाह कमली वाले दा ख्वाब दीदार करा दे। इत्थे पता लगेगा तेरे प्यार दा, इत्थे पता लगेगा तेरी मोहब्बत दा। सुनिए मरकजी जमीयत अहले हदीस दा पैगाम, सुनिए अहले हदीस यूनिवर्स पाकिस्तान दा और कायदीन मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान और जिला कसूर दा ऐलान। तवज्जो करना जरा। बड़ा कीमती जुमला। अल्लाह अल्लाह कसम खुदा दी अकीदा साडा सच्चा है। मेरा मसलक नोट कीजिए, मेरा प्यार नोट कीजिए, मेरी मोहब्बत नोट कीजिए। इन दोवें चुकरे गज के कहना सुभान अल्लाह। कसम खुदा दी अकीदा साडा सच्चा है, कसम खुदा दी अकीदा साडा सच्चा है। सारे
इमाम चो इमाम साडा उच्चा है। नारे तकबीर, अज़मते सिहाबा, शाने सिहाबा। नारे तकबीर, शारे इस्लाम हाफ़िज़ सलमान रब्बानी साहब। ये तो जोर लग गया सारा लामा इकबाल दा हैं। बोलना तुसी सी, दोबारा जुमला पढ़ागा। ये तो सारा जोर लग गया लामा इकबाल दा। मैं तो चेक करना चाहना, दोबारा पढ़ागा जुमला। हाल टूटना चाहिए सुभान अल्लाह नाल। तवज्जो करना जरा। कसम खुदा दी अकीदा साडा सुच्चा है, कसम खुदा दी अकीदा साडा सुच्चा है। सारे इमाम चो इमाम साडा उच्चा है। और सारे इमाम चो इमाम साडा उच्चा है। कारी मोहम्मद अकबर साहब का पैगाम, मौलाना मोहम्मद शफी साहब का पैगाम, कारी सदीक शाकिर साहब का पैगाम, जामिया अबू बकर अल-हकीम का पैगाम नोट करके ले जा। अल्लाह अल्लाह कसम खुदा दी अकीदा साडा सुच्चा है। सारे इमाम चो इमाम साडा उच्चा है। सारे इमाम चो इमाम साडा उच्चा है। उनके कदमां विच रुल जावां, उनके कदमां विच रुल जावां। शाना पीर दियां बदर मुनीर दियां। यकीनन मेरा कलाम इख्तिताम की तरफ जा रहा है। कादरी साहब ने जामे अबू बकर के बारे गल की है ते मैं क्यों ना करा। अल्लाह जामे अबू बकर दाराल शान। उच्ची आखो, सारे आखो सुभान अल्लाह, फिर आखो सुभान अल्लाह। जामे अबू बकर है दाराल निशान, जामे अबू बकर है दाराल निशान। ओ पढ़ देंगे बच्चे बच्चियां इत्थे रब दा कुरान। जामे अबू बकर है दाराल निशान, जामे अबू बकर है दाराल निशान। जामिया अबू बकर विच अज जलसा प्यारा है। जामिया अबू बकर विच अज जलसा प्यारा है। दूरों दूरों लोग आए अज भी नजारा है। दूरों दूरों लोग आए अज भी नजारा है। हर पासे दिसदी अवाम ही अवाम। जामिया अबू बकर दाराल निशान, और जामिया अबू बकर दाराल निशान। पढ़ते ने बच्चे बच्चियां थे रब दा कुरान। जामिया अबू बकर दाराल निशान, जामिया अबू बकर दाराल निशान। तवज्जो करना जरा। अल्लाह अल्लाह जामिया अबू बकर वाले जलसा कराए। जामिया अबू बकर वाले जलसा कराए। जामिया अबू बकर वाले जलसा कराए। अल्लाह दिया रहमतां ने कीता होया साया। अल्लाह दिया रहमतां ने कीता होया साया। शादत आबाद रखे रब रहमान। जामिया अबू बकर दाराल निशान, जामिया अबू बकर दाराल निशान। पढ़ते ने बच्चे बच्चियां रब दा कुरान। जामिया अबू बकर दाराल निशान, जामिया अबू बकर दाराल निशान। तवज्जो करना जरा। जामिया अबू बकर दाराल निशान। कारी अकबर साहब सानू बड़े प्यारे ने। कारी अकबर साहब सानू बड़े प्यारे ने। मेहर अशरफ ते अब्दुल हफीज साडी अखियां दे तारे ने। मेहर अशरफ ते अब्दुल हफीज साडियां अखियां दे तारे ने। राय मुबशर कादर शाला जी जवान। जामिया अबू बकर दारा आलीशान, वो जामिया अबू बकर दारा आलीशान। पढ़ते ने बच्चे बच्चियां रब दा कुरान। जामिया अबू बकर दारा आलीशान, जामिया अबू बकर दारा आलीशान। जामिया अबू बकर ते अल्लाह ने रहमत फरमाया ने। जामिया अबू बकर ते अल्लाह ने रहमत फरमाया ने। जामिया अबू बकर ते अल्लाह ने रहमत फरमाया ने। अल्लाह दिया रहमतां ने कीते होए साए ने। अल्लाह दिया रहमतां ने कीते होए साए ने। जलसा कराया मलक नईम नौजवान। जामिया अबू बकर दाराल निशान। पढ़ते ने बच्चे
बचिया इत्थे रब दा कुरान जामिया भी बकरे दा निशान। अब साहब मैं थोड़ा बस कराने वास्ते खड़ा नहीं होया जी, मैं थोड़ा मत्था चुमन वास्ते खड़ा होया। अल्लाह ताला नारे तकबीर, नारे तकबीर, शारे इस्लाम हाफिज सलमान रब्बानी साहब, हाफिजुल हकीम उस्ताद उलमा कारी मोहम्मद अकबर असद साहब, नारे तकबीर, जामिया अबी हुरैरा। अल्लाह ताला इस चमन को इस नारे मुनदी दुनिया तक आबाद रखे और उस्ताद मोहतरम कारी मोहम्मद अकबर असद साहब का साया अल्लाह ताला जमात के ताबीर सलामत रखे। जी मेरा तकलीफ इंशाअल्लाह से शुरू हो जाए। अल्लाह के अंदर जो मुआविया ने बोलना है मुसलमानों। अपने मखसूस अंदाज में आपके साथ हम कलाम थे मोहतरम मौलाना सीमा रब्बानी साहिब। और आप अहबाब के लिए एक खुशखबरी की बात यह है कि कुछ ही लम्हात के बाद आपके महबूब खतीब मोहतरम मौलाना नासिर मदनी साहब आपके दरमियान तशरीफ फरमा होंगे। वो तशरीफ ला चुके हैं, खाना खा रहे हैं, तनावुल करने के फ़ौरन बाद आपके पास तशरीफ ले आएंगे। तो उनकी आमद से कबल मौलाना सिद्दीक साहब अबू बकर सिद्दीक मौलवी साहब का किताब होगा। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। ये थे हाफिज सलमान रब्बानी साहब जो आपको नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना रहे थे। अब मैं बिना तखीर दावत खिताब देने जा रहा हूँ फकीर सहाबा महबूब अवाम नौजवानों के दिलों के धड़कन मेरी मुराद हजरत मौला कारी अबू बकर सिद्दीक मुआविया साहब। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ वो तशरीफ लाए और अपने ख्यालात का इजहार करवाए। कारी अबू बकर सिद्दीक मुआविया साहब करा जिक्र में उस शहजादे दा, करा जिक्र में उस शहजादे दा जिनका नाना पाक रसूल होवे, जो फरजांदे बाते खैबर दा, जिनकी अम्मा ज़हरा बतूल होवे। भावे कुसकिया नाल मुहद्दर दे ना कीती बैत कबूल होवे। भावे कुसकिया नाल मुहद्दर दे ना कीती बैत कबूल होवे। सर मुबारक तसद के अंदर मौला साहब आपकी तवज्जो चाहता हूँ, एक रवायत की तरफ इशारा करना चाहता हूँ। सर मुबारक था, सज के अंदर नमाज सरवर पढ़ा रहे थे, हजूर आगे सहाबा पीछे कर फर्ज अपना अदा रहे थे। माहौल ऐसे मुस्कुराते हुसैन करते जो आ रहे थे। आपको यार सुभान अल्लाह। सर मुबारक था, सजदे अंदर नमाज सरवर पढ़ा रहे थे, हजूर आगे सहाबा पीछे कर फर्ज अपना अदा रहे थे। माहौल ऐसे में मुस्कुराते हुसैन कर से जो आ रहे थे। हुसैन पुष्ट नबी पर चढ़कर ज़माने भर को बता रहे थे, मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर उसी को महशर में चैन होगा। इस जुमले के बाद कोई भी मौजूद नहीं चुन रहे। इस जुमले के बाद अपना दायरा बुलंद करके सुभान अल्लाह की सदा को बुलंद करना होगा। मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर उसी को महशर में चैन होगा। नबी मोहब्बत करेंगे उससे कि जिसके दिल में हुसैन होगा। तशरीफ लाते हैं वकील सहाबा महबूब अवाम हजरत मौलाना कारी अबू बकर सिद्दीक मुआविया साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बैठो।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وكلا وعد الله الحسنى قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قال النبي صلى الله عليه وسلم أول جيش من أمتي يغزون البحر قد توجبوا قال النبي صلى الله عليه وسلم من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جیڑا حق نہیں مندا حیدر نو ایمان یقین تے نہیں آیا عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا تے جیڑا راز عمر دا منکر ہے او بشر جدین تے نہیں آیا صدیق دا سچ مشکوک ہے تاں پھر سچ زمین تے نہیں آیا
سارے یار حضور دے سونے نے یار غار دینا کیا بتانے کیتا پیار نبی نال بڑیاں نے تیرے پیار دینا کیا بتانے گھومے چار چھپے رے مدنی دے کتے دشمن مار نہ کر دے پھر کیوں نہ آیا تھا میں لوگوں پہریدار دیاں کیا بتانے نبیوں کے بعد بندوں میں افضل ترین ہے سلطان کائنات کا وہ جانشین ہے وہ یار غار بھی ہے رفیق مزار بھی فیضان اس کی ذات وفا کی امین ہے ہجرت کی رات ہی نہ صرف ہم سفر رہے صدیق ہماری قاب نبی عمر بھر رہے ایسا نہیں کہ صرف رہے زندگی میں ساتھ ایسا نہیں کہ صرف رہے زندگی میں ساتھ اب بھی وہ ان کے ساتھ ہے مد نظر رہے بڑے لوکاں پیار دی دعوی کیتے صدیق دا پیار کمالے لوگوں یارے غار والی لوکی دے دیرا سن مثالے تے پہلا دھما صدیق دے پیار دیا